औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। दऊ साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आज दऊ साहब आपको बताने जा रहे हैं 28 अगस्त तक आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी तब्दीलियाँ लेके आएंगे, मुस्बत होंगी, मनफी होंगी, और कौन से ऐसे ज़ोडिक हैं, 4 ज़ोडिक दऊ साहब ने निकाले हैं, आपका इसमें नाम हो सकता है। खुशियाँ मिलने जा रही हैं। ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जानते हैं क्या आप भी इसमें खुश नसीब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक? वालेकुम अस्सलाम। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी इसी में, लेकिन 4 बुरूज को बड़ा कमबैक मिलेगा, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, किन को होगी चांदनी? तो मैं 4 बुरूज जो टॉप के निकाले उसमें पहला बुर्ज हमल है, एरीज़ वाले हैं। एरीज़ वालों को बड़ा फ़ायदा इस हवाले से मिल सकता है, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन हो सकता है। इस बात की क्लैरिटी होगी कि अब आपने डिसीजन क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। जॉब और बिज़नेस की बात करता जाऊँ तो जॉब और बिज़नेस में आपको माजी से बाहर निकलना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए मौके आएंगे, उनको अवेल करें। मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है अपने सोलमेट से मुतल्लिक़। तालीमी मामलात की बात करूँ तो तलबा तालिबात के तालीमी मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जनाब यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग के मौका मिल सकता है। और मून कह रहा है ये वक्त है शिफा का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। क्या नहीं करना, आप लोगों को हर चीज़ को ख़त्म नहीं कर देते। गुस्से में आके, पेशेंट में आके कोशिश किया करें कि मामलात को अपने कंट्रोल में रखें, इससे आपको होगा फ़ायदा। और पढ़ना क्या है आप लोगों ने? पढ़ना है आप लोगों ने अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 313 मरतबा पढ़ें, 3 दिन का अमल करें, पढ़ने से पहले मैसेज करें। और जनाब बुर्ज हमल वाले बरोज़ मंगल मिक्स दालें लें और उन मिक्स दालों के ऊपर भी ये पढ़ाई करके सदका कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी में बूस्ट आएगा। और आपको सन मैसेज दे रहा है वेट, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। जो जिस चीज़ का वेट आप कर रहे हैं, इंतज़ार किस चीज़ का? अगर आप शादी करवाना चाहते हैं और अगर आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी फैमिली से मुतल्लिक़ चीज़ का, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। दूसरा बुर्ज जिसकी बेहतरीन एनर्जी है जनाब, वो है टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों की बात करूं तो पावरफुल एनर्जी, एक चेंज, कामयाबी और आगे बढ़ने के मौके रहेंगे। कामयाबियां भी मिलेंगी और ख़बरों की एक एनर्जी है, राब्तों की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। बुर्ज सौर वाले अगर जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में सेलिब्रेशन है, बिल्कुल पैसा आएगा, सुकून आएगा, एनर्जी बेहतरीन है और पैसे की एनर्जी को आप इंजॉय करेंगे, बेहतरीन इंजॉय होगा। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में आप लोग जो परेशानी के मामला थे उसमें एक नई शुरुआत होगी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप आगे बढ़ता हुआ आपको वक्त मिलेगा। और जनाब अगर मैं बात करूं आप लोगों की तालीमी मामलात बेहतरीन रहेंगे, सफ़र के मामलात में थोड़ी सी एहतियात करिएगा। और जनाब सेहत के मामलात भी बेहतरीन रहेंगे। अर्ली टू मॉर्निंग, अर्ली टू राइज वॉक करें। और मून आपको मैसेज दे रहा है अपने खौफ को ख़त्म करना है, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है और जनाब अपनी सेहत को ठीक करना है, सूरज कहता है। तीसरा बुर्ज अजरा में फल्की में 28 तक की एनर्जी में टॉप की एनर्जी है, वह जनाब कैंसर। कैंसर वालों के विरासती मामलात, जायदाद के मामलात, पैसों के मुतल्लिक़ मामलात, अपने वालिदैन के मुतल्लिक़ मामलात बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और खुशियाँ आपको बिल्कुल मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज़, नई शुरुआत, पैसा और घरेलू ख़वातीन के लिए भी एक बेहतरीन एनर्जी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों की जो है मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात, तो मोहब्बत में थोड़ा सा आपको एहतियात करना है, लेकिन हो जाएंगे मामलात बेहतर। एजुकेशन बेहतरीन। और जनाब बात करूं अब्रॉड सफ़र वगैरह बिल्कुल कर सकते हैं। और सेहत के मामलात में पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है। मून आपको मैसेज दे रहा है मनफियत को रद्द करने का वक्त है। और सन यानी नेगेटिविटी को ख़त्म करने, सन कह रहा है बड़े अरसे बाद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आएगी। और क्या नहीं करना, आप लोगों को मायूस और उदास और अकेलेपन का शिकार नहीं होना, इससे आपके मामला हो सकते हैं ख़राब। चौथा बुर्ज है एक्वेरियस बुर्ज दिलो। माजी से बाहर निकलेंगे, ये एक अच्छी बात है। इतनी बल्कि टॉप की एनर्जी नहीं है, बल्कि एक्वेरियस बुर्ज दिलों को माजी से निकलना चाहिए, पार्टनरशिप की एनर्जी और बैलेंस है। लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा टॉप का बुर्ज में पाइसेस बुर्ज होता है। एक्वेरियस इसलिए कि कुछ एक्वेरियस की एनर्जी बेहतर लग रही थी तो मैंने कहा नहीं, पाइसेस बुर्ज होता है।
روحانیت میں اضافہ ہے، کاموں میں مدد ہے، اپرچونٹیز آئے گی اور بڑی زبردست قسم کی چینج آئے گی۔ جاب اور بزنس میں اچانک سے پیسہ، رائز بانڈ اور کاموں میں مدد اور ترقی کی منازل کا طے کرنا۔ محبت کی بات کروں تو محبت میں کامیابی، اپرچونٹی۔ اور جناب اگر بات کروں صحت کی تو صحت بھی زبردست۔ سفر کی بات کروں تو سفر نہ کریے گا، ڈسہارٹ ہو سکتے ہیں۔ اور مون آپ کو میسج دے رہا ہے ایک ذاتی مسئلہ حل ہو رہا ہے، اور سن آپ کو میسج دے رہا ہے جناب گیٹ مور انفارمیشن کا۔ تو یہ ہیں جناب وہ بروج جن کو فائدے ہو رہے ہیں، اور باقیوں کے لیے بھی ایک اچھی انرجی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ تمام بروج کو، یہ جو 4 ہیں، ان کو ایک بڑا ہی زبردست قسم کا مجرب عمل بتا دیتا ہوں، ضرور کریے گا۔ اور ہمیشہ میں ایک بات یاد کریے گا، بتاتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی ہو یا پرابلم ہو تو خاص ذکر اور دعا سے معاملات میں مدد آتی ہے۔ عمل ہے جناب یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ یہ ایک بڑی دعا ہے، بڑا کام ہے، بڑی مدد ہے۔ یہ آپ 786 مرتبہ 3 دن عمل کریں، اور عمل کرنے سے پہلے آپ میسج ضرور کریں۔ اور میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک سوال سوچیں گے، آپ تمام بروج والے، کہ کویشچن میں نے ایک ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس کا جواب ہاں میں ہے یا نہ میں۔ تو بہت کے لوگوں کے کمنٹس آئے کہ آپ نے وہ سوال نہیں کیا، تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ سوال، اس کا جواب دوں گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جناب 2 مرتبہ، اور اپنا ایک کویشچن سوچ لینا ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کیا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچ لیں، میں 3 کارڈ نکال رہا ہوں آپ کو، تو پھر آپ کا آن لائن استخارہ سمجھ لیں، آن لائن کارڈ ریڈنگ سمجھ لیں، آن لائن سوال کا جواب سمجھ لیں۔ یہ آپ کے لیے خاص 3 کارڈ میں نے نکالی ہے، جو آپ نے سوچا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ تو جو آپ نے سوچا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، فائٹ کرنا پڑے گی، اور اس فائٹ کے بعد آپ کو ملے گی ایک بڑی خبر، اور ملے گی کامیابی آپ کو۔ یعنی کہ جو آپ نے سوچا ہے کہ شادی ہوگی کہ نہیں یا اس سے ہوگی کہ نہیں، اس میں آپ کو سٹرگل اور فائٹ کے بعد کامیابی ملے گی، اور اس کی خبر کی انرجی آپ کو پہلے ہی مل جائے گی۔ تو یہ ہے جناب وہ آنسر۔ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس اسی طرح آپ کے سوالوں کے آن لائن استخارہ بھی لے کے آئیں گے، پڑھنے کے لیے عمل بھی لے کے آئیں گے، ریمیڈیز بھی لے کے آئیں گے۔ اچھا یہ ریمیڈیز بھی آپ تمام عروج والوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ ریمیڈیز اپنی نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے مکس دالیں لیں، اور مکس دالوں میں تھوڑی تھوڑی دالیں ڈالیں، اور اس میں چینی اور شکر اور گڑ بھی ڈال دیں۔ ان کے اوپر آپ نے کچھ پڑھائیاں کرنی، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 ٹائم سر کے کلاک وائز اور 7 ٹائم اینٹی کلاک وائز وار کے ان کو جو ہے کیڑوں مکوڑوں کو ڈالنا ہے، اور یہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو دور کرے گا۔ یہ ایک ہی دفعہ کا عمل آپ لوگ، لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے اجازت ضرور لے لیں، کمنٹس میں یا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے اس پہ کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسکرین پہ نمبر ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اجازت بھی چاہ رہے ہیں، جو آپ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں آپ نے وہ ضرور پوچھنا ہے، اور ایک دفعہ اس کو کر کے ضرور دیکھنا ہے۔ جب تک آپ کریں گے نہیں تو یقینی طور پہ کوئی عمل نہیں کریں گے، کچھ اپنے بارے میں کنسلٹ نہیں کریں گے، کچھ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ عاطف مجید دو سب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔